بسم الله الرحمن الرحيم أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون यही तो अहले जन्नत हैं कि हमेशा उसमें रहेंगे। ये उसका सिला है जो ये लोग दुनिया में किया करते थे। और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ भलाई करने का हुक्म दिया क्योंकि उसकी माँ ने रंज ही की हालत में उसको पेट में रखा और रंज ही से उसको जना और उसका पेट में रहना और उसकी दूध बढ़ाई के 30 महीने हुए यहाँ तक कि जब अपनी पूरी जवानी को पहुँचता और 40 बरस के सिन को पहुँचता है तो खुदा से अर्ज करता है परवरदिगारा तू मुझे तौफीक अता फरमा कि तूने जो एहसानात मुझ पर और मेरे वालिदैन पर किए हैं उन एहसानों का शुक्रिया अदा करूं और ये भी तौफीक दे कि मैं ऐसा नेक काम करूं जिसे तू पसंद करे और मेरे लिए मेरी औलाद में सलाह व तक़वा पैदा कर। मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ और मैं यकीनन फरमा बरदारों में हूँ। यही वो लोग हैं जिनके नेक अमल हम कबूल फरमाएंगे और बहिश्त के जाने वालों में हम उनके गुनाहों से दरगुजर करेंगे। ये वो सच्चा वादा है जो उनसे किया जाता है। और जिसने अपने माँ बाप से कहा था कि तुम्हारा बुरा हो, क्या तुम मुझे धमकी देते हो कि मैं दोबारा कब्र से निकाला जाऊंगा, हालांकि बहुत से लोग मुझसे पहले गुजर चुके और कोई जिंदा न हुआ और दोनों फरियाद कर रहे थे कि तुझ पर वाय हो, ईमान ले आ, खुदा का वादा ज़रूर सच्चा है। तो वो बोल उठा कि ये तो बस अगले लोगों के अफसाने हैं। ये वही लोग हैं कि जिन्नात और आदमियों की दूसरी उम्मतें जो उनसे पहले गुजर चुकी हैं, उन्हीं के शुमूल में उन पर भी अजाब का वादा मुतहक्किक हो चुका है। ये लोग बेशक घाटा उठाने वाले थे और लोगों ने जैसे काम किए होंगे
اسی کے مطابق سب کے درجے ہوں گے، اور یہ اس لیے کہ خدا ان کے اعمال کا ان کو پورا پورا بدلہ دے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے۔ اور جس دن کفار جہنم کے سامنے لائے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم تو اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے مزے اڑا چکے اور اس میں خوب چین کر چکے، تو آج تم پر ذلت کا عذاب کیا جائے گا، اس لیے کہ تم اپنی زمین میں اکڑا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم بدکاریاں کرتے تھے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ڈرایا، اور ان کے پہلے اور ان کے بعد بھی بہت سے ڈرانے والے پیغمبر گزر چکے تھے۔ اور ہود نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ تمہارے بارے میں ایک بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ وہ بولے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ تو اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو لے آؤ۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اس کا علم تو بس خدا کے پاس ہے، اور میں جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچائے دیتا ہوں، مگر میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو۔ تو جب ان لوگوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی طرح ان کے میدانوں کی طرف امڈا آ رہا ہے، تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا۔ نہیں، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، یہ وہ آندھی ہے جس میں دردناک عذاب بھرا ہے، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گی۔ تو وہ ایسے تباہ ہوئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ہم گنہگار لوگوں کی یوں ہی سزا کیا کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو ایسے کاموں میں مقدور دیے تھے جس میں تمہیں کچھ بھی مقدور نہیں دیا، اور انہیں کان اور آنکھ اور دل سب کچھ دیے تھے، تو چونکہ وہ لوگ خدا کی آیتوں سے انکار کرنے لگے تو نہ ان کے کان ہی کچھ کام آئے اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، اور جس عذاب کی یہ لوگ ہنسی اڑایا کرتے تھے اس نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔